কিছুমান বড়ো মানুহ আহি ফেচবুকৰ সন্মুখত আহি ক্ষত্ৰিয় কোচ ৰাজবংশীৰ ইতিহাস নাজানে আমাক চুনুতি দিয়ক। ভিডিঅ'খন চাই লো আগত। राजवंशी लोगों की समस्याओं के साथ उनका नाम जुड़ा हुआ है। भाइयों बहनों, उनके सपनों को कभी हम खारिज नहीं कर सकते। কোচ ৰাজবংশীৰ জনগোষ্ঠীৰ মূল বাসস্থান হিচাপে চিহ্নিত ঐতিহাসিক কমতাপুৰ ৰাজ্যই অসমৰ লগতে উত্তৰবংগ। यही वो भूमि है जिन्हें मुगलों के विजय रथ को रोका था। यही वो भूमि है जहां चिला रॉय ने मुगलों को वापिस धकेलकर इस भूमि की पवित्रता को रखा था। मित्रों, मैं आज आपको कहने आया हूं कि राजवंशी समाज ने, नारायणी सेना ने আমি ক্ষত্ৰিয় কোচ ৰাজবংশী কেতিয়াও যুদ্ধত হাৰা নাই, গম পালি? জয় বীৰ চিলাৰায়ৰ জয়। বীরের বংশ বলে রাখমো।